জোকসের মজা লাগে এই জোকস গুলা কিন্তু আর চারটা পাট গুলা বলে আর জোকস হয় কোন দিকে আছে কায়টা বলে কায়লা তুমি ভাই টেনশন করবা আজকে টেনশন দে হয় মোর টেনশন কে বাচ্চা গ্লাস নিতে বে মোর সামনে কায়া দে আমার টেনশন के गुचा के मोटाई व्यवस्था नहीं कायटा का आम्ही से जानतो की नाही काय आहे तुम्ही टेन्शन बोलवासे कायटा कोई नहीं बाबू मुई मोर टेन्शन आ गया काय का मुई आज गुरुता लागली याचे गुरुता हो गुरुता लागला असकी रूम कैलास गुरु काय गुरु काय गुरु आंध्रा गुरु आंध्रा गुरु आंध्रा गुरु मिलना चाहिए तो बढ़िया लागते ते यार काय का टेंशन आहे वाचले कोणती बढ़िया लागते ओके टेंशन डबल मिलला काय डबल मिलला सरदा उठायली मुली हां कोणते तारी बेमार बाट कायटा नाही पुरी झाली बेमार बाटले पुरी गला बेमार बाटले मुकली का केमता बुडलास ते केमता बुडली बोला ना मुळे डबल उठायला उठायली आज पोचार बस बोलतरी बेमार करली बोलली हां तर पोचा तो आज पोचार सब तो बंद दी गला ई लॉकडाउन का जे लॉकडाउन पडला यार बात छुटी पाहायलाय ई कोरोना बेमार लगी सबटा बंद दी गला अरे बेमार काटे बोली तो তোমার ঘর বড় নিয়ে কি আছে কেরে গলা তো খুলি গলা আছে খুলি করতে গলা আছে हां খুলি করতে গলা আছে কোনটি চেন্নাই ওহো চেন্নাই বার গলা আছে हां চেন্নাই গলা আছে বড় জাতীয় গান বড় টেনশন এবার তোমার গ্রুপ লাগা টেনশন না বড় টেনশন চলা গেলে টেনশন দেখি মাকে ডাকলে টেনশন বড় টেনশন সিরে গরম বড় টেনশন সবাই শুনবে নাই জানি করি উঠাই দিলি আমরা গ্রুপ বাসা নাই জানি করি দিয়ে দিয়েছে আমরা গ্রুপ বাটে ঘরে কলা খাইলে সইলে সুখরাই জীবনকে নাই জানি করি উঠাই Chile con un poco de peso, con la última
করে মিশা আরে কা তোমার কত দিন আয় মোটা হয় না মোটা মাসি আয় বাবু মাস কি আয় এ কে উঠে সিকো মারনি আটো দিন মাস কি আয় এটা পেটি করে ঘরে আছি বাবু দিয়া না বুদিয়া জমলাটা পুরা থাকে প্রায় না চিন্তা করি চিন্তা উঠি যে শিখাইলা